warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara acara peringatan teng dalu puniki. Kang alhamdulillah ngundang kula ketemu kalian panjenengan sami, muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami ndadosaken temurune hidayah, rahmat, barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Kumpul ketemu kula lan panjenengan sami dalu puniki inggih punika ya boten sanes hasil jasa-jasa tiyang sepuh kula lan panjenengan sami kang sampun ninggal dunya juga ikut berjasa. Maka niki penyuwun saking panitia sederenge acara niki dipun mulai, kula lan panjenengan sami monggo nyuwun Fatihae kangge para almarhum pejuang desa kula lan panjenengan sami ya, kangge kirim Fatihae nggih. Monggo ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i awliyahi la ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha arwahim. Bapak Kiai Ishaq bin Dul Jalil Sumil rahmatikal fakir, Bapak Kiai Maulana Ibrahim bin Tirtabi Syekh Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Muga-mugia pentongane kula lan panjenengan sami den tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ya karanten acara Isra Mi'raj juga pada hakikatnya menyangeling-eling tentang sejarah kehidupan. Ya didawuaken ing dalam ayat Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah, ya betapa hebatnya Allah asra yang sudah memperjalankan abduhu kaulane sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, saking masjid kang ana ning kota Mekah ya kang sekian diarani masjidil haram pada waktu pun madurung dadi masjid yang durung ana wong sembayange ora ya, ilal masjidil aqsa ning salah sawijining masjid sing sekiene diarani masjidil aqsa lari bengene sejak kang durung ana. Oh berarti Gusti Allah ku sobut dudu sobut saking sirane beli pati paham ning Qur'ane. Kok kenapa Allah menyatakan itu Masjidil Aqsa? Itu klaim dari Allah bahwasane Gusti Allah ngomong dela maning kin bakal dadi masjid. Termasuk juga Masjidil Haram kan durung dadi masjid iya, tapi kenapa Gusti Allah ngomong Masjidil Haram dela maning bakal dadi masjid. Buktine begitu peragate Isra Mi'raj Kanjeng Nabi terbukti masjid ning Al-Haram dadi masjid, Al-Aqsa ya dadi masjid. Itu bukti kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu ya, ana sing nerjemahaken dibarokai ning Gusti Allah, ana maning sing diterjemahkan barokah itu bisa bermakna rebutan.
Cuman permasalahannya apa aja Kang? Ada apa sih di antara Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa? Ternyata ning kono ada pertempuran besar, bukan pertempuran fisik tapi pertempuran ideologi. Ya, pertempuran ideologi, pertempuran keyakinan yang dua-duanya meyakini Tuhan yang sama, ya, dengan kapasitas monoteisme Gusti Allah siji mung saling gugat di dalam tatanan kang ana. Lah sapa aja Kang iku inggih punika antarane wong Islam karo wong Yahudi lan wong Nasrani. Kang ning Masjidil Aqsa ya golongane Yahudi karo Nasrani. Apa yang diperebutkan adalah simbolisme ajaran agamane Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Kanjeng Nabi ini nyebarakan ajaran agama Islam ngotot kayak mau diwaca ayatnya millata Ibrahim hanifa, nutugaken agamane Nabi Ibrahim. Jare wong Yahudi karo wong Nasrani nih ya bakal Ibrahim ku kaki buyut teriang. Nah sehingga loro-loroane ki urusan Muhammad sudah nyebarakan agama tapi aja agama aran Ibrahim. Jare Nabi Muhammad dia kita kepada turunane Ibrahim. Makanya cerita Isra Mi'raj itu penjelasan pertentangan kecamuknya dua permasalahan antara sesuatu yang sama tapi rebutan simbol antara Islam, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena loro-loroane ki tetap masih turunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wong Islam ya turunan Ibrahim, wong Yahudi ya turunan Ibrahim, Nasrani juga turunan Nasrani, Yahudi turunan Ibrahim. Iya kayak kanan-kanan gedulurirakan kah? Yahudi Nasrani dulur. Lho sing ndi ya Kang? Iya bakal ngemet silsilah sing Nabi Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam duwe anak iloro. Anak pertama arane Nabi Ismail, anak keloro arane Nabi Ishak. No Ismail nurunakan sampai tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ishak duwe anak arane Yakub. Nah Yakub kien sing diarani Israil. Jadi Israil ku siapa je? Nabi Yakub. Engkau Nabi Yakub duwe anak rolas Akhir, Nazed, Levi, Yemen, Binyamin, Yusuf. Dispokoke rolas lah. Nah anak kang rolas kien sing diarani Bani Israil. Jadi Bani Israil kisapa? Putune Nabi Ibrahim. Oh kuno aja Kang ya iya sakane aja musuhan baikku wis menengah ka. Bakal beli paham wis kari meneng pun mah tukaran bae. Sing debat presiden ning TV sing tukaran bocah kene. Ya kenapa? Ya karena beli berwawit awale. Loh kenapa jangan melayu nenek Ibrahim? Karena dulu bengen Nabiullah Ibrahim alaihissalam delengaken jagat wis caca wuca, uang pada geger bae, uang pada ribut bae. Akhirnya Nabi Ibrahim ngelingaken ning masyarakat, wong cang aja pada geger, wong cang aja pada ribut, wong cang aja pada tukaran. Napa yang sira geger, sira ribut, sira tukaran ku ya kagerga pada turunane wong siji, sira menusaki turunane Bapak Adam karo Ibu Hawa. Jare Nabi Ibrahim mung wong-wong pada ngotot sira ngomong turunan Adam muru beli Adam kuning di. Nah ningkene akhirnya Nabi Ibrahim menelusuri jejaknya Nabiullah Adam alaihi salam. Begitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam nemokaken jejaknya Nabi Adam, dibangun maning umai Nabi Adam, didadakaken manusia bersatu ngerasa yen kita pada turunane Nabi Adam. Kapan? Pada waktu zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka pemersatu umat di dunia awal-awal siapa? Adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena berhasil mengingatkan masyarakat bahwasanya kita adalah turunan manusia yang sama. Inggih punika Adam alaihi salam. Makanya Ibrahim alaihi salam disebut Abul Anbiya, bapane para nabi. Oh kuno je Kang iya. Jadi dari ceritanya kita tetap sing Nabi Ibrahim. Dan termasuk Isra Mi'raj juga termasuk menjelaskan maning tentang sejarah kehidupan. Kok kenapa
Nabi Muhammad diangkataken Masjidil Haram Masjidil Aqsa nanjak Sidratul Muntaha mustawa sampai ngadep maring Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjelaskan bahwasanya Islam juga melanjutkan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Makanya ning Al-Qur'an sering diomongaken wattabi' millata Ibrahima hanifa, melua agamane Nabi Ibrahim kang bakal nggawa keselamatan kula lan panjenengan sami dunya sampai akhirat. Jadi melu agamane siapa? Yang nutugaken agamane Nabi Ibrahim. Loh kenapa aja Kanjeng Nabi ne diangkataken di Isra Mi'rajakan kanggo jawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi, yang dilontarkan oleh orang-orang Nasrani. Karena wong Yahudi ne kutakon baki ya sira asli turunan Ibrahim werubli bengen Ibrahim gawe Ka'bah mulai ya pojok endi dikit. Iya. Iki Kanjeng Nabi ki lagi ditakoni wong Yahudi sing jawab di kayongan kah. Kanjeng Nabi ya ngaku turunane Nabi Ibrahim. Wong Yahudi kan protes baka iya sira asli turunan Ibrahim werubli Ibrahim bengen gawe Ka'bah sing pojok endi dikit. Nah bengen Abamail ya Nabi Ismail tempat dolanane kuning lebandi. Bengen Ibu Siti Sarang gulati banyu muter-muternya kining jagat endi sampai ketemu karo sumur Zam-zam. Bengen ada peristiwa Nabi Ibrahim nyerawati iblis, nyerawati setan, encang lebandi nyerawatane. Pada waktu pun Kanjeng Nabi beli bisa jawab wis karuan awake dewek lagi dalam kondisi kesengsaraan ya ning tahun pun ku disebutnya di tahun huzn ya sanatul huzn tahun kesedihannya Kanjeng Nabi. Napa? Karena mamangnya Kanjeng Nabi ini ninggal, mamang yang selama ini mendampingi, mendukung ya melindungi ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk istrinya Kanjeng Nabi aran Siti Khadijah juga meninggal dunia tepat pada bae ning waktu tahun kuwen wis karuan dewek lagi ketinggalan mamang, ketinggal ning wong wadon Yahudi karo Nasrani geger ya nuntut iya ning di Ibrahimku. Akhirnya dalam kesendirian Rasulullah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkatakan saking Masjidil Haram Masjidil Aqsa nanjak Sidratul Muntaha mustawa ngadep kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu wis mangkat Masjidil Haram Masjidil Aqsa ngadep pun diceritakan ning langit pertama ketemu karo Nabi kian, langit kedua ketemu karo Nabi kian. Untuk apa? Mempertanyakan dari pertanyaan orang-orang Yahudi tadi. Makanya begitu ketemu karo Ibrahim assalamualaikum bah, waalaikumsalam lah apa cung Muhammad anu bah ning sorki pada takon golongan Yahudi karena Nasroniko maksudnya bengen abahku gawe Ka'bah kining pojok endi dikit bah. Akhirnya todokakan ning Ibrahim Muhammad kita bengen Ka'bah gawe Ka'bah ki mulai sing pojok kun engko sira mudun ning alam dunya gawe lebakun arane makom Ibrahim. Hari buyut Ismail si babengin dolanan yang ngedik buyut Ismail dolanane lebakono kosira mudun ning alam dunya gawean ning kono tempat kang diarani Hijir Ismail. Hari buyut Sarah bengen gulati banyu lagi Abamail masih bayi kining dijebok pentol kan karo pentol kien. Maksudnya buyut ira kang wadon bulak balik melayu antara sopa karo marwa kiping pitu. Hai ku nabi iya gawean tempat sarana dalam kehidupanmu nanti untuk menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah terus bengen apa lagi peristiwa karo setan nyerawatannya ning leban tiba. Oh kita nyerawat setan ki ning lebakian akhirnya didadakaken tempat balang jumroh. Oh kuno jakang akhirnya begitu dijawab Yahudi karo Nasrani kin delongop wah. Oh padahal bengene Yahudi karo Nasrani ngincere ki temenan. Ngakane nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah ning wilayah Taif, kenapa sampai diserawati? Iku ulai wong Yahudi karo wong Nasrani. Untuk apa? Nyacak bener belikin ki Nabi. Kenapa? Karena nabi-nabine wong Yahudi karo wong Nasrani rata-rata sakti. Sakti iya nabi ne wong Yahudi karo wong Nasrani mah sing awit Nabi Musa
Oh, Nabi Musa ki bakan jotos wong sepisan jungkel. Nabi Dawud, ya Nabi Dawud ya sakti maning wah. Apa bakat tangan yang blebes menglemah jokot wesi metu menjabat dipencet tidak digolok. Nabi Sulaiman wah ya luwi sakti maning wah. Ya bahkan bisa nggotong istana Ratu Bilqis dalam jangka waktu seketipan. Ya bisa nundukakan jin setan merkayangan segala satuan bisa diajak anda. Siapa? Nabi Sulaiman. Ya Nasrani nih nabi nih sakti maning. Siapa? Nabiullah Isa alaihi salam. Aja maning tingkatnya wong lara, wong mati bisa urip diobati. Makanya begitu Kanjeng Nabi ngaku dadi nabi, dakwah ning Thaif dicacak lincang cayu dikeropoki nabi anyar ki. Akhirnya begitu blados Kanjeng Nabi ora wong Thaif siap nggawa watu diserawati. Begitu diserawati ternyata penjelut, glecer, getien. Akhirnya Yahudi Nasrani kan ngeremeaken lah nabi ini dicemin disiraika. Nah maksudnya ya ikan diserawati makonan bae menjelut, diserawati makonan bae getien. Tapi disitulah sisi kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semono dikeropoke, semono dibendronge, semono diserawatane delengan Kanjeng Nabi sewot beli. Halo Kanjeng Nabi semono diserawatane ku sewot beli Kanjeng Nabi mah maksudnya jangan ngesrek sing awit diserawati ning Thaif ya bakal mangkat meng masjid nggal dinaki ana wong sing tukang ngidui bae raine Kanjeng Nabi mangkat maning didui maning coh mangkat maning didui maning coh sewot beli Kanjeng Nabi beli dirasa ninggal dina sewot beli Kanjeng Nabi beli ya sampai tekang lagi sujud ditungkerbakan apa kotoran hewan diblorotakan di Kanjeng Nabi sewot beli. Makanya begitu ana menusa ning zaman sekian ngaku itba Kanjeng Nabi, ngaku meluan Kanjeng Nabi, terus gampang sewote, gampang ngapir-ngapiraken wonge, gampang moyoki wonge, gampang mencaci maki satu sama yang lainnya. Saya bertanya, Muhammad endi sira melune? Aja-aja salam melu Muhammad sira kene. Iya ya bokat melu Muhammad baku layam kah? Lari melu Muhammad Rasulullah. Subhanallah wa begitu diserawati ning Thaif. Angin diteka. Begitu was angin teka ngadep Kanjeng Nabi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sapa sira isun angin? Ana apa marak-marak mene? Isun siap dikongkon ning sampeyan. Arep teka meng Thaif tak ubrak-abrik Thaif karo kita. Isun angin tak ubrak-abrik. Apa jawabnya Kanjeng Nabi? Wis gak sira maja melu-melu. Yen urusane kita nyebaraken ajarane Gusti. Maksudnya lamun sira diubrak-abrik ya konene mati kabeh. Dadi wis sira bali ka maning wis ora perlu wis endan apa. Coba bayangin wah entes diserawati. Suruh lamun ana wong pangkalan kapari begitu dakwah ning blok ana terus pada beli nurut terus angine teka yo gak los dok. Iya. Ya untung Kanjeng Nabi wah begitu ditekani angin wis sira aja melu-meluan urusane kita kin mah. Nyebaraken agamane Gusti Allah. Pragat angin mangkat wah sing teka gunung Uhud. Apa Uhud sira mene-mene? Anu je Gusti, kita ki bisa je miang. Mendi ya Mang Thaif ki. Terus gleleng glimpang Mang Thaif bari ketungker kabeh ning kita. Kanjeng Nabi gemuyu wis ga jadi anu maning. Lah wis endah. Ya sampiyane diserawati ora apa-apa kaderga kita mah diserawati gak waras maning. Ya maksudnya kan dadine beli gelem ning kita karena golongan Thaif ki beli weruh yen kita nabiku. Sampai Kanjeng Nabi dedonga Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada orang-orang Thaif karena mereka tidak tahu aku adalah rasulmu, aku adalah utusanmu. Sampai semonone Kanjeng Nabi kiwa. Makanya kula sering menghimbau kepada panitia-panitia yang sering mengadakan ya menyelenggarakan pengajian ya tulung ya sampeyan bakal ngundang kiai ngulati kiai ki diselidiki dikit kah mau neng ngajine ngendi mondoke mendi ya bener ta beli kelakuan ning omahe kaya ngapa aja padu kiai banjing duntang ki
Ya kenapa? Karena nih akhir-akhir zaman kian boro-boro memberikan pencerahan kepada masyarakat, justru malah mengadu domba kehidupan masyarakat. Ya kacau kehidupan kita. Urusan pemilihan presiden gawe ribut. Kesatuan dan persatuan itu lebih utama daripada apapun. Ya sira urusan calon presiden akura karo tangga. Ndak apa-apa kisira ki karo tangga. Sira lara sing pertama niliki tangga, sira repot sing pertama ngrewangi tangga, sing gradak-gruduk bebarengan ya karo. Terus masa iya urusan presiden karo tangga beliakur. Maksudnya kan begitu presiden ira sing didukung ning awak kira terus dadi sira lara gelem niliki presidennya kok. Angger cari ini ras tingkem sing rerewang ki. Maksudnya mari berpikir yang cerdas. Ya urusan ngayakinin urusan apa? Wis ayo bersatu. Beda pilihan nggak jadi masalah. Maka kula mengimbung gulat anak kiai-kiai sing bener sing mau nening pondok. Loh kenapa? Bakat dudum tuan pondok kiwa. Kanda Islam iki ngaco. Loh kenapa ngaco? Dong bisa nih mung-munge. Engkau gak apa bae dalile ku dalile metune kadis kuns lho. Ana wong kunut itu bid'ah. Apa dalile? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Engkau maning ana wong tahlilan itu bid'ah. Apa dalile? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ana wong marhabanan itu bid'ah. Dalile kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Enggal masalah dalile kin kabeh kaya Google Inggris. Ngapa yang bisa nek mung-munge? Akhirnya ruwet. Ya bareng tingkatnya kula lan panjenengan kami wong Islam. Subhanallah dong belajar Al-Quran ning pondok pesantren 10 tahun belajar Al-Quran ki durung tentu paham karo Al-Quran ki. Bedakaken di mushaf, di Quran, di Alkitab, di Adzikra, di Al-Furqan bemblenger je. Waka bareng sing diwaca terjemahan Depak. Ya ri terjemahan Depak mah pada kabeh wa. Alkitab ya Al-Quran, Adzikra ya Quran, Al-Quran ya Quran, Al-Majid ya Quran, Al-Furqan ya Quran. Pada beli antara Alkitab, Adzikra, Al-Furqan, Al-Majid ki pada ya bakal pada ngapain Gusti Allah ngomongnya sejen wah. Maksudnya aja Kang ya sambian baik wadang inung iku gelas benar gelas sote ari polos baka anak gatele arane cangkir benar bakar ada gede arane muk pada beli ya beda dong lamun pada jokot nemuk sing tak maksud kita cangkir pada beli oli ya sejen oli emuk baka pada mah pasti kuan. Oh berarti Al-Quran ya beda, Adzikra ya beda, Alkitab ya beda. Sumbernya tetap sumbernya masing 114 surat itu, tapi mana yang bentuknya Quran, mana Alkitab, mana Adzikra. Ini ngelebakin ki bedane. Do baka Al-Quran mah secara menyeluruh universal itu sifatnya Quran. Do kenapa? Ya delengan be ayat bakal bicara tentang Al-Quran. Apa je ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kanggo sapa? Hudal linnas, petunjuk kanggo menusa. Bakal menusa. Wong Islam ta wong kafir? Wong Islam ta wong kafir? Kabeh. Maksudnya Kang, ya apa bakal itu wong Islam kudu itu menusa konon. Oh berarti yang namanya Al-Quran itu petunjuk untuk semua manusia. Harapan Islam, harapan beli, harapan Hindu, harapan Buddha, harapan Kristen, pujaren kono. Tapi Universitas Quran akan mencakup kepada semuanya. Contohnya Kang, contohnya Gusti Allah dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing urip gadange mati.
arepan Islam, arepan Kristen, arepan Blekedut, arepan Hindu, arepan Buddha, modar kabeh. Berarti ini yang bersifat Quran. Ya, awan dadi bengi mancing mang awan, kejadian awan bengi arepan Islam, arepan kafir, arep ngandel, arepan beli kebagian mangsa wurunga. Awan bengi ku ya iya serbe, kecuali banjir mangsa beli kebagian lah pakai ini ya. Iya parak sih karo rentange diblaret nane mana kabeh kok. Yang kali Cimanuk blek-blek ganteng mau didelengkai kene nih asat ngeledak wah. Iya sebelah kanan kali Sindu Prajane garing. Iki priwen-priwenan tumplek emang kali Cimanuk kabeh. Nah maksudnya pendopo dermayu wak kelem nikah. Ya apa jus lah orang-orang perlu kanda lah. Mau ngerti dewek menusane kah. Iya yakin mah wis bujare lah kakek ngomong konene bisa aja mono-mono. Iya maksudnya aja Kang dari Al-Qur'an itu sifatnya secara menyeluruh, itu namanya Al-Qur'an. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Perputaran matahari, bulan dan bumi arep dibaca karo ilmu apa? Arep dibaca karo ilmu astronomi, geografi, fisika dan lain-lain. Wis puterane mekonon memang oli gawene Gusti. Itu yang sifatnya Quran universal. Loh kalau Alkitab, nah bakal Alkitab nembe anak. Apa? Ada pengecualian. Untuk siapa Alkitab? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil. Berarti bakal beli mutakin memang bisa belajar Alkitab ki. Ya hari belajarkan ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, ilmu biologi dan lain-lain bisa dipelajari. Tapi bakal Alkitab ditujukan untuk orang-orang yang muttaqin. Siapa orang-orang yang muttaqin? Siji alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong sing percaya karo perkara gaib. Iku syarat pertama dadi wong kang takwa. Bareng wong zaman segini bakal kanda gaib ki seolah-olah anti konon ka. Ana wong tapa geger, ana wong puasa pati geni ya geger, ana wong sedawu ya. Loh kenapa? Karena beli paham tentang pelajaran yu'minuna bil ghaib. Bengen Syekh Syarif Hidayatullah, bengen Syekh Abdul Qadir Al-Jilan pengen ngerti, pengen weruh tentang yu'minuna bil ghaib ki tapa beratan ning tengah-tengah padang pasir ki selawe tahun wah. Selawe tahun bang sembaring waca fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Sunan Kalijaga pengen ngerti karo perkara kang gaib kiyen tapa beratan nonggoni tetekan ning pinggir kali ka 3 tahun. Bareng waca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wiridane. Muride Sunan Kalijaga sapa je kang arane Sunan Geseng ndodok ning tengah-tengah alas pengen muru tentang yu'minuna bil ghaib pirang tahun 3 tahun. Santri-santri ning pondok pesantren diajaraken dididik kongkon ngandel kongkon bisa kongkon ngerti tentang perkara yu'minuna bil ghaib dipai ilmu arane dalailul khairat nglakonane wiridane puasane pirang tahun 3 tahun. Kanjeng Nabi dewek di Isra Mi'rajakan maune tapa beli. Halo maune tapa beli. Ai jadi lagi ning gua Hiro kan keran Kanjeng Nabi kah? Cerita Kanjeng Nabi ning gua Hiro ki ngapain? 40 dina kah? Orilok cerita mengkonon apa? Maksudnya ya Kang Kanjeng Nabi begitu arep diangkat dari Rasul kan tetap dikit. Barangnya iya sih lo kayak kunang beda bahasa gitu udah dini. Ruwetnya aja, ya serapnya kanda kalau wong Islam. Bagaimana hukumnya tapa? Lah kasih ngomong sunnah. Kenapa? Karena bahasa Jawa.
Tapi surah bakal ngomongnya ujlah, ngomongnya kholwat, sunah duduk. Sunah. Barang isi ramah sunah lulu sing gampang-gampang bayo mangka. Iya sunah ku nglatine ku klambi sing murahan kae enak sih kari nggo bae ka. Sunah ki ya. Iya terus sunah Kanjeng Nabi apa maning sunah ku kawin maning. Enak sih ya. Iya. Ini sing diwulak-walik kun bae bakal urusan tetapa sedawu malah kasih ngomong sunah. Ya. Nah, iya dari Rasulullah Kanjeng Nabi ki maune kita apa brata ning gua Hira 40 dina pengen weruh tentang yu'minuna bil ghaib. Bareng kita apa beli kongkon yu'minuna bil ghaib. Makane wong NU wong tua kula lan panjenengan sami didik anak putu kongkon yu'minuna bil ghaib. Makane pragat sembayang bloli pada bubar dodok dikit kin diwaca ping semene kin diwaca ping semene. Apa itu adalah cara awal untuk bisa kenal dengan yu'minuna bil ghaib. Makanya kita membengen aku masih kebagian esuk-esuk wayai sarapan dumbangi ning bapak tua wakyudin aja sarapan kok mangan entes beduk. Oh arane sedawu esuk bloli mangan yang kok ndak zuhur sekin masih ana beli wong sedawu nganake waya esuk-esuk sarapan dikit sarapan. Iya maksudnya pendidikan tentang yu'minuna bil ghaib hari ini sudah tidak diterapkan dalam kehidupan ajaran agama Islam. Malah kadang-kadang bahkan wong belajar yu'minuna bil ghaib diomongnya parep dadi dukun. Iya beli ana wong wiridan tengah-tengah alas arep dadi apa bocah wiridan bae. Iya ya kenapa ya karena memang selama kian kula lan panjenengan sami tidak pernah diperkenalkan dengan perkara yu'minuna bil ghaib. Makanya kalado karo wong tua bengen kuwa wong bengen mah hebat-hebat napa karena bener-bener ngander ning Gusti Allah. Wis aja ndeleng jampine wa gemuyu dewek kiloke bakal ndeleng jampine wong tua mah. Tapi apa sing dideleng kedahsyatan saking jampine wong tua. Dok delengen wong bengen begitu anake lara weteng bengen mayong dokter langka puskesmas langka baya. Iya begitu anak lara weteng boro-boro digawang dokter nglatine ku deles cempor. Iya delese delepak ah. Iya pelurut di lengane terus diboreakan yang wetenge anake sing lara weteng kah. Terus jampine apa? Bismillahirrahmanirrahim kelintang ngajang lintang sejeron yang weteng nglinteng sejaban yang weteng pak blebos pak lokos dadi entut dadi uyuh waras. Iya wong bengen waras loh kenapa aja ndeleng jampine pak kenapa karena mereka belajar tentang yu'minuna bil ghaib. Karena bakal wong wis mulai belajar tentang yu'minuna bil ghaib terus kanda Isra Mi'raj beli aneh wah aneh sote sampeyan sing durung ngrasakaken yu'minuna bil ghaib. Mangkat Masjidil Haram Masjidil Aqsa nanjak Sidratil Muntaha mustawa balik maning jemung sewengi. Bakal wong tua pengen beli aneh napa karena wong tua pengen duwe ilmu arane ajian bumi segandu bumi ki direntek Pak Pangkalan Pari Jakarta mung sepencelatan wong pengen wong segin gak beda tergantung wong sing mangkate bakal cara niti sing mangkat ning Jakarta mah ya paling 8 jam napa numpake bis ya tapi bakal kuwu sing mangkat ning Jakarta paling 5 jam napa numpake mobil dewek. Beda beli kecepatannya beda tapi bakal kula sih mangkat Jakarta minggu mau kula mangkat Jakarta mung 3 jam. Kenapa? Karena supir kita bekas supir taksi dari weruh sing macet leban di. Berarti orang bisa berjalan cepat sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Semakin tinggi ilmune maka aja diukur karo awak kira. Lo kan Kanjeng Nabi ya hari Kanjeng Nabi mawon Gusti Allah sing ngiyangaken. Apa Kanjeng Nabi masih sewengi bahkan Nabi Sulaiman mung seketipan wak apa gotong istana ya kan waktu zamannya Nabi Sulaiman kan ngumpulakan anak buahnya bala tentarane jin setan merkayangan menusa kongkon pada kumpul apa perlombaan kongkon gotong istanane Ratu Bilqis ya sing negara Sabah meng negarane
demet. Ayo siapa sing bisa tak payi hadiah? Siapa? Ternyata si ngacung paling ulu jin wa. Faqama ifritu minal jinni. Jin apa? Jin ifrit. Jadi jin ifrit kuana ya narane ning Quran sih. Ifrit sing ngacung gula Gusti. Ifrit sira bisa gotong istanane Bilqis bisa. Suwe beli. Sambian dodok terus ngadeg di istana tekan kene Gusti. Dodok ngadeg. Pirang menit Pak? Pirang menit? Oh detik. Pirang detik? Rong detik. Dodok ngadeg pajak. Apa jari Nabi Sulaiman? Maaf Rit, ente kurang canggih. Dodok sampai tekan ngadeg kesuwen Gusti, kesuwen. Dodok sampai tekan ngadeg ku bakal jare bahasa Pangkalan Parima sepenjagongan. Bahasa kene nih, kok ngarangnya angel nerjemahkan Quran kudu dibrak-brakna bae kah? Iya. Iya, sepenjagongan kesuwen Gusti, kesuwen. Ayo, ana maning gelis sing luwih gelis daripada Ifrit. Faqoma maka ngadeg. Siapa? Ternyata Perdana Menteri ini dewek. Siapakah itu? Para mufasir ngomongaken arane Asif bin Barhi. Ana maning sing ngomongaken Asif ibnu Barhi. Ya sing jelas pokoknya menusa lah, dudu golongan jin. Ngacung ngisun Gusti. Asif sira bisa? Bisa. Suwe beli. Kayak Ifrit beli. Sementi suwene sampeyan merem terus melek maning istana tekan kene. Merem melek maning jare bahasa Pangkalan Pari sakedaping netra. Oh, bocorna memangsa ngerti ya sakedaping netra ki apa? Seketipan. Ya, seketipan berarti merem melek berarti 1/10 detik. Lebih cepat daripada Ifrit. Temenan. Buktikan Asif. Begitu Nabi Sulaiman merem melek istana wis tekang genah. Kinki beli sulap-sulapan beli wa. Digotongi siji-siji gendenge dudun-dudunaken, pondasine dijugili, ya batane diunjali terus diterap sampai tekan dadi dalam jangka waktu saketipan. Dibeli kaya soka seranang gotong Taman Sriwidari wa dijugil kan makanya. Terus digawa mabur orang kana ning filmnya kayak nah, iya termasuk kala bendana waktu dikongkon ning Bratasena kongkon jokot istana kah kala bendana cogil gawa istanane diadepaken ning Bratasena terus widadari pada adus kala bendana mancing la parang widadari lagi pada adu mesti ora kana ya iya terus diusir ning Gatot Kaca karena saking juwete Gatot Kaca sampai tekan kala bendana wafat ninggal dunya ning tangane Gatot Kaca. Dari catatan sejarah ini benjang kala bendana bakal balas dendam ning Gatot Kaca ning waktune perang Brata Yuda bakal ning pewayangan mah kin ganti kandane Nabi Sulaiman kita mah iya kandane lagi Nabi Sulaiman jadi digotong ning Asif bin Barhi jelek. Siapa Asif bin Barhi? Wa kana min ahlil kitab. Asif bin Barhi itu ahli kitab. Oh sing ndi Kang? Sing dimet saking kitab Taurat. Ngemet sing Alkitab Taurat be sakti-sakti di kamane ngemete sing Quran wa bibite. Lho bakal wong bengen dimet kabeh sing Quran. Duwe masalah apa bae balike meng Quran wong bengen. Ya duwe masalah makayane beli dadi nyawa gabuk ya dagangan bangkrut ngojek beli narik priwen kira-kira rada sugi beli mangkat menggunung Serandil beli mangkat menggunung Kemukus wah sing mendi cakap balike meng Quran sing diwaca idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqati akadzaba hafizatur rafi'a idza rujatil ardu rujja wa busatil jibalu basa fakana taba ambasa wa kuntum azwajan salah lagi melarat makiyeng waca kinki iya jadi wong pengen balik ke Quran sampai menjadi orang yang sukses wiridan jejaluk karo Gusti Allah duwe masalah apa bae wah masalah kriminalitas dikejar-kejar polisi Arab ditangkap ning polisi putek ning dinusupe priwen nyusupe kemana kembali Al-Quran cak dimet wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadang fa aghsyainahum fahum la yubsirun ketemu karo polisine ki beli ditangkap napa beli katon wong bengen mah
iya duwe masalah pamaning, masalah demen bocah wadon, akhirnya wong tuane kongkon nglamar, begitu nglamar ternyata lamaran ditolak, dibalekaken maning, lara ati, frustasi. Kemana kamu lari? Al-Qur'an jawabannya diwaca, id qala yusuf li abi abati inni raaitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Beli susah nglamar teka dewek ning ngadepan Umairah ukurane wong bengen mah. Ya, semuanya kembali ke Al-Quran. Serok masalah pamaning, wong wadon rewel, ngomong baik, menggawe salah, ya nganggur salah, mangkat salah, beli mangkat ya angger salah, ngomong baik risi. Jak balika mengquran diwaca summum bukmun omyen paham beri sambur prus mari serok ngomongnya Quran ka. Ya, jadi kemana kembali? Semuanya kembali kepada Al-Quran. Wong tua pengen menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Wong zaman sekian kewalik Qur'ane ditunjuk-tunjuk. Maksudnya jangan serupa itu tenana. Wong pengen menjadikan Al-Quran itu petunjuk. Wong sekian malah nunjuk-nunjuk Quran. Buktinya ya serupa itu lengan. Quran ayat 5. Quran surat 5 ayat 16. Al-Maidah 54, Al-Baqarah 62. Nodok-nodok napa yang waca mah beli gini. Nah makanya hebat yang gak jadi hebat. Doh kenapa? Karena tidak belajar tentang yu'minuna bil ghaib. Ini lagi cerita nih, lagi yu'minuna bil ghaib terus kini wa cerita. Kenapa? Mbari rada nandes ning ati ki supaya anakku tuh pada gelem belajar tentang yu'minuna bil ghaib. Kini kuwi entok pelajarannya, kuwi lak sing gelem belajar. Ya anakku tuh esuk kongkon pada sarapan bengi boro-boro kongkon wiridan. Boko bengi anaknya masih pada melek dielingakannya turu sukikine sekolah lah kasih ngelingakan sukikine subuh ki. Ayo ya beli. Padahal bakal anaknya sampean sembayang subuh sekolahnya kawanan beli. Tapi bakal sampean anaknya mangkat sekolah durung tentu subuh. Ya jangan maning anaknya nong sing dawuh ke beli loh ke. Ya sebenarnya ya wis lah ya prevensi ora ya. Ya wis aja galak-galak temen lang. Ya pangkalan pari seperti dewek ngono ka. Wes ado wae sing bekae kininganan. Ya tadi wis kari maklumi bae. Dak ari sing kane nama Islam ki digawa ki jejeg kabeh wae. Begitu tekang pangkalan pari bu pada murah ngendi ki. Maksudnya singkanannya kejejak wah Islam digawa sampai tekan Indonesia ki dipai Quran jejak 114 surat 30 juz 6.600 sekian ayat pada begitu tekan pangkalan pari Quran karya sini bae karya sini bae serok bae titenana ning pangkalan pari bakal sore Jumat sing dibaca Yasin mangkat ziarah kubur sing dibaca Yasin, ana wong lara sing diwaca Yasin, ana wong ninggal dunia sing diwaca kumpul jamiahan sing diwaca 114 surat karya sini baik. Alhamdulillah ya semono masih kebagian Yasin semono ka. Iya, ya singkanane mah pada kabeh wa diperintah kongkon nglakoni salat wong Islam ki saalam dunya ki pada wa wong Islam kongkon salat sedina sewengi kuping 5 subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Singkanannya begitu tekan pangkalan pari ya nasi kebagian setahun pindo. Bener beli yang ngomong gimana anak nih kene mau konon ake usgah orang kanda maning nang hari ake iya yang anak sing kebagian setahun pindo anak sing seminggu sepisan ya anak sing setunggal dina jenjalanakan yang mung maghrib bae yang nutupi isin-isin bae ora. Ya alhamdulillah. Kan subhanallah wah begitu manjing deleng masjid Baitul Mukminin ning jerone adem keramikan subhanallah sing bangun wong ndi ki Pak? Oh wong kene ne. Tukange wong kene. Subhanallah berarti masjid ning Mekah kalaka papan kalau masjid Bangkalan Pari ki Pak.
Maksud ning Mekah Masjidil Haram gawe masjid ke tukangnya kasing Rusia sing Cina ditekakakan sing ndi ora wae gawe masjid semono gede ditingkat engko sembahyang bisa sesek ning kanan wae ngene mah cilik-cilikan bilega ning kanan kalah beli tukang Mekah ya kalah mungkin mau cilik-cilikan bilega sih bukan beli ngantuk serok takon wong sing ilok umroh takon wong sing ilok lunga kaji kok ning Mekah semana tingkat ampun desel-deselan sembayang malah bahkan ning Mekah bakal pas waya musim haji nggo sujud be kengelan ning Mekah semana ambane kah nggo sujud be angel kadang-kadang sujud gini bokongi wong Masjid Baitul Mukminin aja sujud guling beli nabrak siapa-siapa majare. Iya jadi masjidnya kayak kan dipertulan gimana katone cilik tapi ndak akan beradengar belang mah kalau maksudnya dia sampean nih ya baru masjidnya sampean yang sing gawe ki beli wong sing nglakoni salat bae yang sing beli sembayang kadang-kadang lebih gede nyumpang ki maksudnya eman wa duite dikakin ki oleh bangune sampean terus bakal sing ngisi dudu sampean arep sapa sing ngeseni iya janone mah ilah ya toli ya lamun laka sing gelem ngeseni indane kuli tak masjid kin tak gawe diskotik oli ble bakal bloli esenanak ini engko nene bakal masjid subuh ngarep diapakaken seret ajakun subhanallah wa ya subuh makmum karo jendela ya ke jendela wis rok Pak. Ya wae ya suara ning ndi ora ning ndi wae ngaran masjid ku model mengkon. Ya kenapa? Karena perjalanan tentang yu'minuna bil ghaib hari ini tidak tertanamkan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Sehingga menusa kabeh ngitunge ku karo sing katon. Bener beli? Iya. Bakas sing beli katon beli lo kehitung. Iya. Ya padahal sebenarnya Pak sing larang ki sing katon ta sing beli katon halo ning kehidupan kian ki sebenarnya sing larang ki sing katon ta sing beli katon wah sira macem-macem jawaban ki jang sebelah kene sing larang ki sing katon ta sing beli katon wis apa baik lamun sampeyan tetukuan ki sing larang ki sing katon ta sing beli katon oh sing katon sing larang yo dicek ya iya dicek aja ya harus ada bukti kan di sing larang antara sing katon karo sing beli katon contoh aja Kang contoh dalam kehidupan sampeyan pengen tuku motor sing larang pira paling 200-300 juta larang ora lho kenapa karena paling sing tuku ya sing sugih duit hari gone kastiwon memang satu kuah ora ya larang beli ya ora larang apa ka 200-300 juta ya kenapa motore gede bagus cc-ne gede tapi seret sepedene Bung Hatta yang dipakai pada waktu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ditongkrongaken ning tempat pelelangan 2 miliar masih ana sing ngundaki ki warga sing dibayari ki sepedene ta sing beli katone halo sing dibayari ki sepedene ta sing beli katone jadi larang di sing katon karo sing beli katon mulai roba jawaban gitu kan hari mau ngotot ya sing katon jakang sing larang buktine motor jelas bagus dari sepede pira sih regane sepede tapi bakal sepede de Bung Hatta apa sing dibayari sepedene bukan nilai sejarah yang terkandung dari sepede itu tuku landing bagus landep dilapisi emas paling 20 juta larang-larangnya 200 juta tapi bakal keris naga runting naga sosro bagus buluken tieng lulu regane miliaran sing dibayari ki sing katon ta sing beli katon
Lamun mbayari singkaton mbayari apa kiyengen kabeh nggo iris-iris ora kenang nggo iris. Dadi sing larang singkaton ta sing brikaton. Makane bakal urip ira pengen rada larang mulai ya belajar tentang sing brikaton. Bokat rada nanjak urip ki. Sira manggelatine sing katon-katon bae. Ki waya pemilihan tanggal 17 April ki sira milih ndi? Ya sababe sumupay duit eta cocok kita mah. Ayo ya beli. Udah berarti ya sampean belajar sing katon-katon bae. Makane murah mare ditengkar burwa di kaki. Kenapa? Karena wis bayar. Begitu anggota dewan dadi, ya ngapain mikiri pangkalan pare? Da wis tak bayari kabeh kaderga. Ya, makane dikajak kakek ngomong da wis dibayar maune ke kaki. Wis meneng rakyat ki. Engkanane wis dodok arane wakil rakyat. Ya beli. Dewan Perwakilan, makanya wis meneng wis diwakili aja kakek ngomong udah wis dibayari sira maunya ki. Makanya keserok rakyatnya pengen apa wis diwakili kabeh ning wakil rakyat ki. Ya rakyat pengen umai bagus wis diwakili wakil rakyat umai bagus-bagus. Rakyat pengen tuku mobil bagus wis diwakili ning wakil rakyat mobilnya bagus-bagus. Makane belajar tentang yu'minuna bil ghaib. Yang pelajaran tentang yu'minuna bil ghaib wis subhanallah wa wis arang sing wuruki. Bahkan kadang-kadang kita dewek beli gelem gulati perkara yu'minuna bil ghaib. Jadi sembahyang kejakang kunku pelajaran dasar tentang yu'minuna bil ghaib, la ilaha illallah diwaca ping semene, subhanallah diwaca ping semene, kulhu diwaca ping semene. Maka kiai-kiai sepuh bakal wiridan gawane tasbih. Mun mana wong gawa tasbih ngomong, sira makaro Gusti Allah medit ditung-hitung. Ya dudu urusan ditung-hitung ya memang kudu ana hitungane, kin diwaca semene, kin diwaca semene. Bakal beli ngerti ilmu nih meneng aja rewel siraku. Nah, iya karena wong bengen mah yu'minuna bil ghaib kuat, maka serangan apapun yang datang itu bisa ditangkis. Cina ngirimaken racun meng tanah Jawa, ya meng Nusantara Indonesia. Untuk apa? Untuk meracuni wong Jawa. Apa sing dikirim Cina? Sing dikirim wong Cina ceplik karo sabrang supaya wong pada lara weteng kabeh. Mung sing nyandak wong sing hebat, wong sing yu'minuna bil ghaib. Siapa? Pangeran Cakrabuana alias Kikowo Cirebon. Begitu dimet ceplik karo sabrang ning kuwu-kuwu Cirebon, diolah, dicampur karo terasi, beli dadi racun malah dadi sambel. Kenapa? Karena yu'minuna bil ghaib. Panganan yang tadinya beracun bisa hancurkan racunnya menjadi tidak beracun. Kenapa? Karena orang-orangnya yu'minuna bil ghaib. Contohnya aja Kang, contohnya sing aran gadung, buru gadung. Aja maning dipangan di mek begatel aja. Banyak racunnya enggak? Ake racunnya, tapi ternyata diolah ning wong tua kita bengen, bisa hilang racunnya. Padahal wong bengen ku beli duwe laboratorium. Orang ngerti ilmu kimia, orang paham ilmu fisika, bagaimana mereka bisa memusnahkan racun yang ada di dalam gadung. Srok sarjana kimia ndi sing bisa kayak kene. Orang go laboratorium langsung dicek sawise peragat diolah langsung didadekaken keripik, hilang racunnya. Bagaimana mereka mengetahui bahwasanya racun yang ada di gadung itu sudah hilang? Itu kehebatan. Kenapa mereka hebat? Karena yu'minuna bil ghaib. Terus kenapa sampean dadi ini beli hebat? Karena sampean wis mulai beli ngandel karo perkara gaib. Sing dideleng sing anan ning ngadepan mata bae, sing grasa grusul dulati, sing katon ning mata bae, sing beli katone ketriwal-triwal. Akhire tiwas belok angger ora nyatok. Kenapa? Ado karo Gusti Allah. Makanya ning zamane Nabiullah Musa alaihissalam, nalikane Nabi Musa alaihissalam diudag-udag ning Raja Fir'aun sampai kepepet tekang ning pinggireng laut. Ya Fir'aun wis parek,
Nabi Musa ngangkat tongkat sembari ngucap bismillahirrahmanirrahim, tongkat disabetakan ning laut. Dus, laut sigar dari dalam. Pertanyaannya adalah sing hebat ki bismillah apa tongkate apa Nabi Musa ne? Halo? Sing hebat ki bismillah apa tongkate apa Nabi Musa ne? Oh bismillah. Yo dicek. Ya harus dengan bukti dong. Kamu jawab bismillah, tongkat atau Nabi Musa, ya dibuktikan mana yang hebat. Ya jare sampeyan sing hebat bismillah. Wis kin malamun iya sing hebat bismillah, sukiki tegawak akan tongkat Nabi Musa mengpangkalan pari. Terus cegopekan wong pangkalan pari, terus wacan bismillah. Aja siji 100. Ya. Terus bisa aja menglaut kadoan ya. Kalian arep bedikit kawa. Ya sing ada jembatannya ka. Ya kalian arep sampeyan gawa tongkat terus diwaca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ping 100 terus sabeten yakin sigar beli. Yakin sigar beli. Berarti hebat beli bismillah. Halo. Jadi sing hebat ki sapa? Bismillah apa tongkate apa Nabi Musa ne? Nabi Musa ne, bahkan Nabi Musa ya beli tongkatan maning ke sigar ya sigar Pak. Dan Nabi kan meparek karo Gusti. Sing cerdas mikir. Kanjeng Nabi Muhammad nyigar bulan, apa perlu gergaji? Beli. Njare sigar bismillahirrahmanirrahim. Tak melarat sigar dewek ba bulan kok. Ora digorok-gorok beli. Lah dadi sing hebat ya Nabi Musa nih, sing hebat ya Kanjeng Nabi. Ari bismillah aja Kang. Wah, ari bismillah mah yang duwe kabeh ora. Ya. Ya sira duwe bismillah, wong pangkalan duwe bismillah. Bismillahne sampeyan, bismillahne kita, bismillahne Kiai Said Akil, bismillah Kiai Mustafa, Bisri, bismillah Kiai Maimun Zubair, bismillah Sayyidina Ali, bismillah Nabi Muhammad, bismillah Nabi Musa, pada beli munine. Pada bismillahirrahmanirrahim. Pada bukan sing sejen bismillah kene mah. Pada kabeh apa sing dadekaken kinki bisa beda? Halo. Apa sing dadekaken ucapan bismillah iku beda? Ya menusane, Pak. Hari sing waca sira-siraan bismillahirrahmanirrahim bismillah sampai tekang bewel cangkeme sira kukurane lah. Ya, Mas ini saja bismillah sing rada dawa kulhu be. Ya wong pangkalan paring waca kulhu ping telu bari ngotot anteng bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ping telu paling mentok bayarannya berkat sekresek. Ya. Tapi baka kiai sepuh, kiai sing yu'minuna bil ghaib. Beli kudu ping telu sepisan. Ana wong arepan nyalon teka, assalamualaikum waalaikumsalam. Apa kiai kula arepan nyalon kira-kira kula kudati di met botole. Bismillahirrahmanirrahim. Cek mana dinung. Terus mana mutera. Begitu dinung terus muter. Wong ki seneng kabeh wah. Sehingga begitu tanggal 17 dia mendapatkan suara terbanyak, akhirnya dodok dari dewan. Bismillah siji bisa jadi bayare motor. Apa yang menjadikan nilai bismillah itu berbeda adalah yu'minuna bil ghaib. Makanya ditanjakaken. Loh, ya Al-Qur'an kan hebat. Iya, ari Qur'an mah hebat sing hebat kisirane. Ya, makanya aja belaga-belaga teuing. Nembe bisa kulhu ayat kursi nggal setan diajaki gulet kabeh sirane sapa nyiloro kidul ditantang sira boro-boro karo nyiloro kidul karo setan gorong-gorong bae durung tentu menang sira. Ya tapi semua setan jin takut dengan ayat Gusti Allah. Ya siapa dikit sing waca sruk. Ya kan kuntilanak wewe gombel diwacakaken ayat kursi nglumbruk kabeh. Benar? Yakin? Ilok nyacak durung sakane aja ngancil bakal beli ilok ngacak kok
Setan apa bega kalah karo ayat kursiku. Kari diwaca yo bokat ngandel mata gawang kuburan. Begitu tekan kana terus blegedeg pocongnya terus diwaca Allah la ilaha illallah hayyul qayyum la taqutu dudu setane sing layu sing waca sing ngadog isra. Apa ayat kursi ini beli hebat? Dudu ayat kursi ini beli hebat. Loh kenapa? Karena kamu yang baca ayat itu sendiri ternyata kamu tidak yakin dengan apa yang kamu baca. Kenapa? Karena tidak yu'minuna bil ghaib. Makanya wong bengenku dilatih. Sawise bisa wiridan ning masjid pindah manang tengah-tengah kuburan. Supaya apa? Betul-betul yakin karo Gusti Allah. Bahwasanya Gusti Allah bakal nulungi kita, maka didodokaken ning tengah-tengah kuburan cangar njaluk tulung yang sapa tahu katon Gusti Allah kuwa bahkan deleng ning arep mesan ning iringan mesan ning guri mesan bari wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah pikiran kan layap gini bayangan di kuburan ngarep dipak-plekak gini ya terus dongo lele dele apa maning begitu lagi wiridan la ilaha illallah angin sangker wes ngadepan jelek kalimat yang kamu ucap betul-betul meminta pertolongan kepada Allah napa wis laka sapa-sapa makanya begitu lagi wiridan ngadepannya kuntina la ilaha illallah ngerentesnya kita menan jaluk karo Gusti Allah apa itulah pelatihan tentang yu'minuna bil ghaib masih ramah beli lok latihan kuun terus latihan beli apa beli ngancil pisan yo kayaknya ya kan ruwet ya, kalau di tanah Indonesia di tanah Jawa orang tua kita mendidik tentang perkara itu makanya begitu kanda yu'minuna bil ghaib buang bengen mau wis ngrasakaken wa ngunjal pari biasane abot bahkan tes puasan tes apa sekintal kileng bae ki wong bengen lah darani unjal-unjal wong zaman bengen karo wong zaman ya laka papane Pak bengen mau nanggap sandiwara boro-boro sandiwara tekang kene karo mobile nangge ditanggape nintuk dana ya wong kene ki mangkat nuntuk dana dikit ngunjali panggung ki wong bengen gini Pak makanya apa hebat-hebat ilmune kenapa ya karena memang adune adu tenaga makanya bengen Belanda Jepang susah mancing ning Indonesia kenapa ning Indonesia kiwa masih ake wong kandel kulite ditembak ning Belanda ki ora iya Belandane dhewe keputek kan ngadepi Indonesia Jepang ki wis blenger-blenger bayangin kader modalan bambu runcing encang bedil bom granat portal patel bambu runcing ya kita memikir bambu runcingnya Melayu dewek apa sunya ya iya wilayah kana ning wilayah Sentigi ya anak-anak kiai hebat ya, sampai segini masjid ya kiwa begitu Belanda teka sing lawan ki dudu wong wa alu sing pada miyang kinabraki Belanda karena kiai mukalar ya, ning masjid deh sampai sekian wah bakal sembayang dewekan put ilir ki ketemu dongol be ugat kaget nanti kama yang werwe ning sinetron bayangan kah boro-boro tentang belajar tentang yung maksudnya pangkalan pari yung akeh bengene menungsa hebat endi kaki turunan macan mbunang apa anak putune dadi kucing ki ya kenapa karena tidak mau mengikuti jejak wong tua kula lan panjenengan sami dan Isra Mi'raj adalah penelusuran jejak menelusuri jejak apa? Jejak Nabiullah Ibrahim alaihi makanya begitu peragat tentang yu'minuna bil ghaib ya kan? Makanya peragat singkana Kanjeng Nabi dipai oleh apa? Kongkon jalanaken salat 5 waktu loh kenapa? Lah salat 5 waktu ikut tahapannya sawise yu'minuna bil ghaib dawa yuqimunas sholat yakin kita ini ruwet gunang belajar kita mencelak beli singsor dikit ini bocah-bocah zaman sekin sing belajar Islam ki beli singsor belajar dua syekh arane syekh Google ya ruwet iya kan
belajar hukum yang dibaca langsung ke tahapan pasal-pasal. Pasal sekian ketika dilanggar hukumannya ini, ya kan? Pasal sekian bakal melanggar pasal sekian berarti hukumannya 3 bulan. Begitu dihukum lebih dari 3 bulan, perangsane menyalahi pasal. Kenapa? Karena belajarnya langsung mengpasal. Belajar ilmu penghantar hukumnya. Sama dalam kehidupan yang ada sekarang ini. Belajarnya langsung menghadis, belajarnya langsung mengterjemahan Al-Quran. Belajar sing awit ta'limul muta'alim. Priwen adabe antara murid karo guru, priwen adabe antara murid karo ilmu, priwen adabe antara murid karo buku-buku sing diwaca. Santri bengen mawa kiai ne metu kupluke ditinggal aja maning ngadep ndengak bliwani dalam kupluk. Wong bengen santri kin mecrongo-crongo diwuruki sing awit cilik, diwuruki alif-alifan, diwuruki Quran sampai tekang khataman. Begitu gede mangkat kuliah balik kiai ini dewek dikapir-kapiraken. Oh kon jeblik gelis kualat menusa kaya kenen. Ya kenapa? Karena akhlak dan adab sekarang sudah hancur dalam tatanan kehidupan. Kenapa jadi hancur? Karena perkara yu'minuna bil ghaib sudah tidak diajarkan lagi di dalam kehidupan. Makanya titik berarti apa? Percaya karo perkara kang ghaib. Baka kanda perkara ghaib berarti jekang baka kanda tentang perkara ghaib berarti sampean kudu luru guru, luru guru sing bener, luru guru sing gadange bisa nungtun, luru guru kang gadange bisa bantun. Seperti apa sosok seorang guru itu? Quran menjelaskan guru yang paling baik adalah malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Guru yang paling hebat itu adalah guru sing blilok kanda tentang bayaran. Baka begitu mancing menek sira bojani ini mengkenen wis mangsa petaha guru kaya kenen. Karena guru yang sejati adalah malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Siapa? Ya kiai-kiai sing ana ning desane sampeyan, sing gope kita tajuk, sing gope ki masjid. Bocah pada teka diwuruki bayar beli apa beli waya setoran listrik ya pikiran dewek. Iya ki waya masjid pengen ganti beduk be putek duitnya sing ngendi maning. Iya beduk wis kari nogak-nogak ke ora kurang semene. Iya malah takon Kang Jebri ben lamun duit zakat dinggo dikit oli asal konene nyaur. Iya daripada utang-utang menguang. Gak bila perlu todongan be gak kuwune. Wo kurang semene kon untuk beduk. Ya kayak kuwune wis waya panen ora wo. Iya mah ya kater beduk-beduk bae pira sira kene beduk lah. Maksudnya sampean belanja makonon karo nyawer ning kajidun ku ciliwil-wil Bu. Iya mah ieu saja ngitung karo anggaran hitungan be bakal waya leba nyawer ka. Iya atau bakal ngupai golongan sing bladus maning ini kurangnya sekian wo bangunan itu jumlahnya sekian kenapa ini dibangun sekian piran dempelek kah beduk kader kakin makin aku nih ya tadi sebenarnya ayo diperjuangkan loh kenapa ternyata yang ikhlas itu adalah kiai akang ananing pedesaan. Makanya kula ngaji ning dindi kan sering ngomong bakal sampean nurut, sampean ngandel, sampean percaya karo kiai sing tundang sing anak-anak. Anda harus lebih nurut, lebih percaya karo kiai kang ana ning desane sampean. Jelas? Loh, kenapa sih Kang? Karena kiai sing kanak-kanak gelem teka mengpangkalan, gelem kanda, gelem ceramah. Napa? Dibayar. Tapi kiai kang ana ning desane sampean mereka terbukti keikhlasannya dalam didik anak butuh kula lan panjenengan sami kenal karo ajarane Gusti Allah. Kula wis paling ngampun bahkan deleng kiai wis ngurusi tajuk. Ana ngaji sing paling angel ki nguruki bocah lembut tuh. Kita ngaji mengdindi ora selalu siap. Siji wah kita sing ngepel. Kapan ya Kang? Begitu diundang ngaji ning ngadepane bocah-bocah TK, sesek wae yang weteng.
boro-boro pada ngerongokaken pada dolanan karepe dhewe semono seorang Kasan Wahyudin sunjare kita ki ora iya ngaji ngadepane bocah TK ya orang hormati aja iya bocah lembut-lembut kan biji rongko-rongko ana sing dolanan nekeran kita wis paling ampun ki angkat tangan lah wis ora bae langsung kita wis ampun sun kita mah itu berarti betapa hebatnya guru-guru TK betapa hebatnya ustad-ustad sing ana ning tajuk nguruki ikro batasa sabata bocah lembut-lembut sampai tekang bisa baca Al-Qur'an kita mah hebat yang ngajine kan terus sing turuki tua-tua Pak ya nah, iya kita ngomong pada menang ngerongokaken pakai bocah lembut suro grasakaken dewek subhanallah wurukane sampai tekang wis karuan ya yarane bocah desa ana sing adus mangkat ana sing beli adus saja ning bangun jero kelas ki mambu campur aduk betapa hebatnya kiai-kiai seperti itu kadang-kadang kita kan sering mikir mono Pak apa kita mesekian dakwah wis enak kula bayangaken kiai-kiai sepuh bengen nyebaraken ajaran agama Islam sampai tekang wilayah Pangkalan Pari manjing-manjing mengmene ki Pak subhanallah sing Cirebon sing Majalengka manjing mene numpak mobil durung anak motor durung dicitak sepede gak durung cukul Pak duwe dokar sotene wong sugi kiai kang nyebarakan sampai tekang Pangkalan Pari sing Cirebon mene sing Majalengka mene mlaku begitu tekang Pangkalan Pari mereka tidak disambut dengan senyuman tapi justru mereka yang menyebarkan Islam malah dimusuhi diserawati diberajati apa kita mengaji sekin enak numpake mobil dalan beli weruh panitia wis jemput tekang kana wah salaman sing ngewit tugas kana sampai tekang mene manjing meng masjid ning jero masjid wis ana jeruk wis ana udude anak inungane terus katik narip kedik lho keke makanya gula paling beli terima ketika Hasan Wahyudin sekarang mulai pasang tarik kita nih listrik apa wallahi sampai hari ini saya tidak pernah melakukan itu ya bokat anak kabar-kabar kasekin kudu semene juta wallahi aja maning pun urusan ngeregani Pak dipanjeri biar sing sering kita tolak mong loh kenapa jumbong dipanjeri ini tanda jadi pasti jadi kalau anda datang lebih dahulu dan tercatat dalam buku saya pasti jadi itu yakinkan dipanjer ya kun mangga baktan mawon ya kecuali bakal maksa ngomong maksa sampean ya terima tapi bokat nanti ada terjadi apa-apa jangan pernah tagih panjeran ini loh kenapa singaran umure wong sampai sing beru sampeyan panjer diterima ning kula mungkin kula durung kanda karo wong wadon gledak kita mati begitu tekan akhirat dadi ganjel gede beli duite aneh beli kita mah nah jadi priwenya saya lagi belajar wa ma as'alukum min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin aku tidak minta bayaran manusia biarkan Allah yang akan membayar saya priwen jakang carane Gusti Allah membayar sampeyan ya beli angel Pak ning atine panitia ki kerja semene berarti kini apa kita sing ngarani tuh apa kita sing ngongkon tuh siapa itulah ilham dari Allah Subhanahu wa taala begitu dirongokaken cisejen yakin mengajine kira teh suwe tambahi maning kayak-kayakin begini iya ya mungkin kita mikir boro-boro nambahin bayar beduk we durung jejeg jek kan yang kok kuwo sing bakal jejeg ya Bu ya sekali amin gampang selap nasi ngendi tas ngendi ngonon adur gede beli orang bangun masjid semene gedenya kuat masa tuku beduk beli kuat ora ya alhamdulillah wis tenang panitia wis aja ngrimut bae wis adate wong gopeke duit incer-incer bae biasa setiap panitia apa saja pasti seperti itu yang kuwo bae ubak-ubak ngeluweng sih dana ADD sekian kemana larinya dana DD sekian kemana larinya barang medurung kebagian takon bae sote kan lho kek hari wis dibalang kiliam ya se-Indonesia ikut lah makanya ya maksudnya ya kalau anda ingin desa anda lebih maju anda harus kritis dengan kubu cara kritis gentleman beli cocok
todong kuwune Bu dana napira semene kenapa anukin kok gak dijelasakan ning kuwune lah Bu dalan kunma masih keker masih bagus ketipindah nenek nanti dia juga mikir kun mau beli cocok karo kubu beli wani ngadep dewe nulisnya ning status gini main unggah gentleman dong nah iya saya yakin sejahat-jahatnya kubu sebelesak-belesakannya kubu mereka selalu siap ketika ada masyarakat yang datang untuk menghadap maka untuk membangun desa yang hebat masyarakat kritis tapi aja ngomong ningguri dadepi kader kubu nira wong disi kubune ya bokat wong Cirebon kubune kader pada bayi wong kene werusi ngawit cilike terus belenakan si priwet nah maksudnya ya kayak kubune gesesek takon beli apa beli ujuk-ujuk menuduh dan tuduhannya tidak sesuai dengan fakta yang ada apa beli sesek wah ya iya nulisnya nih status kubu Pangkolon begini ya kayak kubu arahan kah ya kubu arahan menelan anggaran sekian TPT dihabiskan dananya 150 juta wis nyebar ning koran begitu diungkap langka sun TPT arahan kidul lho nah sing ana TPT ku arahan lor salah deleng data kisung kene iya kenapa ya kita menjeblak-jeblak bae karo kubu ora kubu arahan ora kubu rembatan kita memane-mene wani todong iya begitu kubu mapak sri nanggape wayang paduan bae le masyarakat kusun nanggap kajirus dikubli kuat ya tadi ya pilang bara hari setahun sepisan mah patungan bareng kader gas ya tak ngomong ya kuning ngadepan kita mah oh, beli cocok ya beli cocok pun mah ya rundingan bakal beli kuat ya digotong bareng larang sote bakal dewekan beduk aja ya larang sote bakal sintuku dewekan serok barengan wong sepangkalan pari ya murah iya regane pira 10 juta bahkan uang sewu kumung 10.000-an Wak iya ya larang sote dewe kan makanya urip sing rukun sing ayem sing bebarengan supaya apa seberat apapun beban yang Allah berikan kepadamu ketika kamu kerjakan secara bersama-sama beban itu akan terasa ringan mungkin mabot kunang dipikuli dewek oh aku ya iya ya kayak keuangan harus terbuka supaya apa supaya wong ki weru kabeh perlu pang ning masjid yang dicatat dalam keuangan masjid ki aja tulisan bila perlu fotokopi rekening sing ditempel nang kono dah kan berjelas doh kenapa karena bakat tulisan siapa saja bisa merubah tapi bakat rekening bank yang akan bertanggung jawab bakal rekeningnya 1 juta ya pasti ada 1 juta beli bisa digawe-gawe nah, iya makanya kula masjid sering ya kula jadi penasehat di DKM masjid priwen jakang syaratnya gampang masjid itu kan sudah ada organisasinya namanya DKM resmi ya kan diangkat oleh kuwu ya dilantik oleh kuwu berarti ini kan organisasi resmi kalau memang ini organisasi resmi berarti rekeningnya daftarkan saja ke bank atas nama Masjid Jami Baitul Mukminin siapa yang tanda tangan minimal 3 orang ketua, sekretaris, bendahara dan uang tidak bisa diambil kalau tidak ada tanda tangan 3 orang ini bokat radakan tertib ya ari digope kening wong sepira lempenge sepira jujure iya selempeng-lempengannya manusia wah begitu wis aja wong sejen kita dewek begitu kita gopeki duitnya masjid ya lagi ananing kita duitnya ya begitu pas lagi gopeki duit masjid tangga arep belai tabrakan anaknya marek ning kita assalamualaikum waalaikumsalam kang nyelang duwite anaknya kita tabrakan kanggo berobat serok diulungna priwen beli ngulungi priwen diulungaken duwite siapa beli diulungaken kuaya ngomongane kader duwite masjid diselangi semono be bloli sira
makanya tertib administrasi kelebagian bakal duit ditaruh ning bank begitu ana wong nyelang punten duit ki beli ning kita ana ning bank dadi bakal nyelang beluken wong kuwen dah kita ki beli bisa ngemet bakal laka tanda tangan wong tulune mah aman. Untuk apa? Untuk menjamin kesemuanya itu supaya jangan ada dusta di antara kita, supaya jangan saling mencurigai. Ya kenapa? Ya memang saya tanggung iya kita yakin sing gopeki duit masjid kita tanggung jawab anune mah. Begitu duit masjid entok, begitu waya laporan pertanggungjawaban, ya dulure kula sampai tekan ngadol motor. Dok kenapa adalah ya karena bertanggung jawab ini uang masjid begitu dipertanyakan harus utuh. Saya yakin itu anda tidak berani ya tapi dalam situasi kondisi terdesak suatu saat nanti kinki dauning tangga durung nalikane belai mau tibane ning awak sampean ngopeki duit masjid anaknya tabrakan arep dinggo beli sedap. Makanya, nah untuk menjamin kesemuanya itu tertib administrasi itu perlu. Makanya jangan saling mencurigai. Nah supaya jangan saling mencurigai maka data dan faktanya ini harus valid. Oh non kayak kubu bego kan biasa kan dipang-pang di depan ki DD sekian ADD sekian untuk pembangunan ini. Semua masyarakat bisa mempertanyakan itu dan kubu siap untuk menjawab semuanya. Oh, nah ketika administrasinya tertib dalam tata kehidupan maka ningkono kemajuan akan kula lan panjenengan sami capai. Ya di samping yu'minuna bil ghaib kita juga harus tertib administrasi. Dan utamanya adalah yu'minuna bil ghaib. Orang kalau sudah percaya dengan yang al-ghaib dia tidak akan pernah berbuat salah. Kenapa? Karena wedi karo Gusti Allah. Jadi pada karepe dhewek Gusti Allah hilang enggak? Ya. Iya duwe tangga peleme gede-gede. Dijaluk bloli. Dibayari bloli. Ngemete kiawan ta bengi, Pak. Jelas kok. Langka ada Gusti Allah bakal bengi mah ya waya. Ya makanya belajar menjadi orang yang cerdas dengan yu'minuna bil muga-mugi ketemuan kula lan panjenengan sami teng dalu puniki dadosaken temurune hidayah rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Saking ngarep mekaten monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala muga-mugi ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki dadosaken temurune hidayah rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadhan bi jahi sayyidil burhan innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin salamun qala min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Wahyudin. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pengatur acara, bila ada kata-kata yang enggak enak didengar, bila Yohan hapunten, bila akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.